I'm going to start recording this session. Okay, here I'm going to share my presentation as always. Good evening, Freddie and everybody. Good evening. I'm going to share my presentation. Okay, now we have here a reading. We have here a reading. Let me see. Is there a volunteer who can read? A volunteer? Anyone? Anyone who wants to read? Guys? Well, I can try. Me, teacher. Okay, Freddy. Or Freddy? Christian, if you want. Okay, Christian. So go ahead, Christian. If you want, okay. All text, teacher. Yes. Most teenagers in the United States drive their own cars. In this country, drivers are required to obtain a license from their state of residence. Most states permit 15-year-olds to apply for their driver's license, but they must attend a driver's educational program at their schools or at a professional driving school. During the program, people must pass a full medical examination and an eye test, in addition to a certain number of hours of driving practice. As soon as they finish the program, they must pass a written test and a driving test. The written test has 200 questions and it covers the applicant's knowledge of traffic scenes, traffic regulations, basic mechanics, and first aid. The driving test is generally taken in a special area where applicants have to drive through a series of difficult obstacles on the road. For immigrants, it is obligatory to speak English very well in order to enroll in the driver's educational program. They must have a passport or birth certificate as ID. In some states, the legal status of the immigrant is not an issue. In others, it is the first requirement for applications. Finally, the cost of the test is around 200 US dollars, but it varies from state to state. Okay, thanks. Thanks, Christian. Please, Freddy, your turn. Read all the text again, please. Okay. Most teenagers in the United States drive their own cars. In this country, drivers are required to obtain a license for their state of residence. Most states permit 15 years old to apply for their driver's license, but they must attend a driver's education program at their school or at a professional driving school. During the program, people must pass a full medical examination and an age test in addition to a certain number of hours of driving practice. As soon as they finish the program, they must pass a written test and driving test. The written test has
200 questions, and it covers the applicant's knowledge of traffic signs, traffic regulation, basic mechanic, and first aid. The driving test is generally taken in a special area where applicants have to drive through a series of difficult obstacles on the road. For immigrants, it is obligatory to speak English very well in order to enroll in the driver's education program. They must have a passport or birth certificate as ID. In some one state, the legal status of the immigrant is not an issue. In others, it is the first requirement for application. Finally, the cost of the test is around $200, but it varies from state to state. Okay, thanks. Great. Okay, we are going to start making here clarification. I'm going to look. Can you look at my screen, right? Yes, sir. Okay. Let me see. Como ya les he dicho en varias oportunidades, hay palabras, there are some words that can be pronounced in two ways, and both are correct, okay? For example, we have here an example. You can say license, or you can say license, no? License or license, both are correct. In UK, United Kingdom, they only say license. In US, you can say license or license, and both are correct, ¿no? Tener en cuenta que hay unas palabras, no todas, no es que nosotros podamos pronunciarlo como queramos, no. Hay unas palabras, como es el caso de esta, que para Inglaterra se pronuncia license, y en América se puede pronunciar o license o license, ¿no? Y ambas son correctas, ¿no? Unas palabras, tengamos en cuenta, que por ejemplo yo voy y busco otra, y en esta todas las veces se pronuncia de la misma manera, drive, drive, drive. Esa no se va a cambiar, ¿no? Diferente a esa license que sí tiene esas dos opciones, pero la más correcta o la más utilizada siempre va a ser una y va a ser license, ¿no? Es la que más se utiliza, es license, ¿no? Tengamos muy en cuenta eso. Okay, we are going to look the text again, and we are going to find out some words, some meanings. For example, we are going to start. Most teenagers in the United States, remember, United States, drive their own cars. Most teenagers, okay. What does it mean, teenagers? Old people, young people. Teenagers are old people or young people? Young people. Young people, no? Young people. When we talk about teenagers, we are talking about young people, people from around 14, 15, 16 years old, okay? And in the United States, they say teenagers. In the United States, they drive their own cars. Okay, let's continue. In this country, drivers are required to obtain a license from their state of residence. In this country, drivers are required to obtain a license from their state of residence. Most states permit 15-year-olds to apply for the driver's license, but they must attend a driver's educational program at their school or at a professional driving school, ¿no? O sea, no es el hecho de leer rápido, ¿cierto? Sino de pronunciar bien, ¿no? Recordemos,
pronunciar bien, sonidos finales. Por ejemplo, acá, most. Esa palabra termina en T, most, ¿no? La siguiente, states. Esa palabra empieza por S, no por E, ¿no? States. Permit 15 years. Okay? Let's continue. During the program, people must pass the full medical examination and an eye test in addition to a certain number of hours of driving practice. As soon as they finish the program, recordemos también a la hora de leer, tener en cuenta la puntuación, así como nosotros hacemos pausas cuando estamos leyendo en español, en inglés también toca hacer esas pausas. Por algo están esos signos de puntuación, ¿no? As soon as they finish the program, pause, they must pass a written test and a driving test. A written test and a driving test. Esta palabra sí cambia, ¿no? Que por ejemplo, si nosotros la pronunciamos como es el verbo escribir solo, es write, ¿no? Write. Pero acá, ese es el pasado participio, past participle. Acá está de pronuncia written, ¿no? Write, presente. Wrote, pasado. Written, pasado participio. Okay? And the driving test. The written test has 200 questions and it covers the applicant's knowledge of traffic signs, traffic regulation, basic mechanics, and first aids, no? The driving test is generally taken in a special area where applicants have to drive through a series of difficult obstacles on the road. For immigrants, it is obligatory to speak English very well in order to enroll in the driver's educational program. Okay, they must have a passport or birth certificate as ID. In some states, the legal status of the immigrant is not an issue. This is a very difficult word to pronounce. Issue. Okay. In others, it is the first requirement for applications. Finally, the cost of the test is around $200, American dollars, no? But it varies from state to state. Okay, let's see some words. Okay. 15-year-olds. When we say 15-year-olds, we are talking about teenagers, ¿no? Aquí, mire, acá no están diciendo joven, no están diciendo una persona, no están diciendo people, person, nada. Acá dice 15-year-old y lo toma como un joven o una persona de 15 años, ¿no? 15-year-old, una persona de 15 años de edad. Apply, what does it mean apply? ¿Qué significa apply? Aplicar. Aplique. Aplicar, yes, pero ese aplicar no es de aplicar unas gotas, ¿no? No es de aplicar un ungüento, ¿no? Ese aplicar en Estados Unidos se utiliza para aplicar a una vacante, ¿no? Para aplicar a un trabajo, a una oferta de empleo, ¿no? Apply. Apply for the driver's license. And here, this is very important. This apostrophe and S. ¿Qué significa esta apóstrofe S? La licencia de la tercera persona. No. No exactamente. Not exactly. What does it mean? ¿Es a possessive? Su licencia. Yes. Yes. Pertenencia, it's a possessive, no? Remember that. Apostrophe S is not possessive, no? For example, when I say Mary's books. ¿No? Mary's books means los libros de Mary, ¿no? ¿Okay? Ahora hay que tener en cuenta cuando estamos utilizando el posesivo, el apóstrofe S, y cuando estamos utilizando el verbo to be, ¿no? For example, Mary's short. Cuando decimos Mary's short, acá no es el posesivo, ¿no? No es que sea el short de Mary, no, sino que Mary es de baja estatura, ¿no? Entonces acá Mary is, ¿no? Entonces es diferente a Mary's books, ¿no? Diferente.
Ahora, para ese posesivo, we have to take into account something. For example, the students, classroom. The students' classroom and the students' classroom. It's different. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? What do you think? What is the difference between those two sentences? Anyone knows? What is the difference? Oh, bueno, Sería, maybe Yes. los estudiantes del aula y el aula de los estudiantes. No, not really. Okay. Bueno, cuando estamos utilizando el posesivo, ese apóstrofe S, tenemos que decir primero a quién le pertenece, ¿cierto? En este caso, Mary. Y después, ¿qué es lo que le pertenece? Los libros, ¿no? Los libros de Mary, ¿no? Acá te estamos diciendo, el salón de clase es lo que le pertenece. ¿Y a quién le pertenece? Al estudiante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Acá el salón de clase le pertenece al estudiante, a uno solo, student. Y acá el salón de clase le pertenece a los estudiantes, son varios, ¿no? Entonces, si estamos hablando en plural, de students, no le agregamos apóstrofe y S, no, solamente apóstrofe. Si estamos hablando de uno solo, ahí sí le agregamos apóstrofe y S. Miremos otro ejemplo. The boy's car. Entonces, estamos diciendo a quién le pertenece the boy, qué es lo que le pertenece el carro, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo el carro de el chico, del muchacho, ¿no? Si fuéramos a decir el carro de los muchachos, entonces sería the boy's car, ¿no? This is different. Can you get it? Did you understand? ¿Entendido? ¿Está claro? Yes, teacher. Yes, okay. Ok. Y recuerden, entonces, en algunos casos, ese no es apóstrofe ese de posesivo, sino que es el verbo to be que lo acorta, ¿no? Mary is, ¿no? Tener en cuenta eso. Ok, let's continue. Driver's license, ¿no? Entonces, la licencia del conductor, ¿no? La licencia de conductor o la licencia de conducción. Recordemos que no tenemos que pegarnos a tratar de hacer una única traducción porque es que es muy abierto. O sea, se puede decir la licencia de conducción, la licencia de conductor, ¿no? Driver's license. But they must attend a driver's educational program. So here we have a must. What is must? What verb is that? Deber. Deber. Must es el verbo deber, de una obligación, y es el acerca del cual estaremos hablando ahora. Must. Es el deber, la obligación que tiene. And attend. Attend a driver's educational program. Dice que es, acá estamos utilizando también el posesivo, ¿sí ve? Y acá entonces todo nos cambia el orden. Mire, el Driver's Educational Program entonces, es un programa educativo de conductor o de conducción, ¿no? Sí. Un programa educativo de conducción, ¿sí? Nos cambia todo el orden. Y entonces este attend, ¿qué será? What verb is that? Attend. Tomar o atender. Bueno, en español diríamos asistir. Ok. ¿Okay? Attend, por ejemplo, attend a meeting, asistir a una reunión, ¿no? Attend a congress, asistir a un congreso. Attend a driver's educational program, es asistir a un programa educativo de conducción, ¿sí? ¿Dónde lo hacen? At their schools, ¿no? At their schools. In English, we can say at, in, is different. We have to work on that. Por ejemplo, para decir, en la universidad siempre es at,
Nosotros no vamos a decir in the university. No, that's wrong. We have to say at the university. Always, all the time we have to say at the university, ¿no? Siempre vamos a decir en la universidad es at the university, okay? Or at a professional driving school o en una escuela de conducción profesional. During this program, people must, otra es el verbo deber, ¿no? People must pass. Debe pasar. ¿Y qué debe pasar? A full medical examination. What is that? ¿Qué es eso? Un Como- examen completo. Un Sí. examen médico completo, ¿no? When we say full, means completo, total, lleno, ¿no? Por ejemplo, cuando está lleno de algo, full of, es que está lleno de alguna cosa. O acá en este caso, full medical examination es un programa, un examen médico completo, general, ¿no? Ese full significa eso, completo, lleno, general. And an eye test. ¿Y una prueba de qué? ¿Un examen de qué? De ojos o de De visión. ojos, de ojos. In addition to a certain number of hours of driving license. Besides the full medical examination and eye test, they have to driving practice. As soon as, this is a very common expression in English, as soon as, what does it mean? Bien, Tan pronto como ellos. Tan pronto como, as soon as. Si nosotros encontramos, if we find soon, only soon, example soon here, there is a very common expression in the theaters, in movies. Coming soon. Dice coming soon. ¿Cierto? Que viene pronto, que llega pronto, ¿no? Coming soon. Pero acá, cuando utilizamos la expresión as soon as, pues eso es tan pronto como, ¿no? Tan pronto como. Ok. As soon as they finish the program, tan pronto como termina el programa, ellos deben, otra vez, again, must, they must pass a written test. Deben pasar una evaluación, ¿cómo? ¿Cómo es evaluación? ya, Escrita, ¿no? Escrita. And a driving test. Two things deben pasar. Una prueba escrita y una prueba de manejo. The written test has 200 questions. They have to answer 200 questions. And it covers the applicant's knowledge. Y otra vez, el posesivo. The applicant's knowledge. El conocimiento de quién? Del aplicante, ¿no? De la persona que aplicó, de la persona que está tomando el curso. The applicant's Pero ahí knowledge. son varios, ¿no? Yes. Here is the difference. Como son aplicantes, ¿no? Es el apóstrofe va solita sin la S. Knowledge of traffic signs. Traffic signs, traffic regulation, basic mechanics, and first aids. What is first aids? primeros auxilios. Yes, that's right. Primeros auxilios, first aids. First aids. The driving test is generally taken in a special area where applicants have to, y aquí está el otro verbo, que es muy similar al must, ¿no? Es el have to. ¿Qué significa ese have to? ¿Tener que? Tiene que, pero obligatorio. Yes. One thing is say, I have a car. When I say I have a car, I am using have with the meaning of tener, ¿no? Tener, poseer. I have a car. But when I have to say I have to buy a car, means an obligation. I have to buy a car. Yo tengo que, ¿no? Yo tengo que. Esa es la obligación. Si encontramos el have solo, de yo tengo, de tener o poseer, y si encontramos el have con el otro, con el to y otro verbo, entonces yo tengo que, ¿no? Un deber, una obligación. Okay? I have to drive through a series of difficult obstacles on the road. For immigrants, it is obligatory. Another way to say that something is obligatory. Acá tenemos otra forma de decir que es obligatorio, ¿no? Tenemos
tres acá en este texto. Una, must, deber. Otra, have to, tener que. Y otra, it is obligatory to, es obligatorio y lo que sea obligatorio. No, in this case, speak English. Es decir, it's obligatory to speak English. Es obligatorio hablar inglés. Very Pero well. allí también podrían Yes. decir como they must to speak. Yes, they must speak. Si quisiéramos decirlo de otra manera, no, it is obligatory to, podemos decir, they must speak English very well o they have to speak English very well, ¿no? Y acá encontramos otra expresión muy común en el inglés, in order to, what does it mean? In En, order or- to, en orden a, o para. para, ¿no? Ese se utiliza mucho ese in order to, pero eso simplemente significa para. Que es como si estuviéramos diciendo solamente el para, el to solo. Es igual. El in order to o el to significa lo mismo que es para, ¿no? Sino que pues se utiliza mucho como un conector, que linking word, una palabra que une, ese in order to, entonces es más, es un lenguaje más formal, in order to. Entonces, es obligatorio hablar inglés muy bien, es in order to enroll, para registrarse, para matricularse. Enroll means matricularse, registrarse. ¿Para matricularse en qué? En el programa educativo de conducción de manejo. Another one, they must have a passport. ¿Qué deben tener? Un pasaporte, ¿no? ¿Sí ve? Otra obligación. They must have. Ellos deben tener un pasaporte or birth certificate as ID. You know what is ID? ¿Qué significa ese ID? ¿Identificación? Identidad. Yes, in English, identity, ¿no? Identity, la identidad. Esa es la forma con la cual se reconocen, es como para nosotros la cédula, ¿no? ¿Cierto? ID. Es por eso como un policía lo para el your ID, o en el aeropuerto, your ID, o cuando se está llenando un formulario, le preguntan your ID, ¿no? ¿Cuál es el número de cédula, el número de identificación que usted tiene? In some states, the legal status of the immigrant is not an issue. This issue means problem. Problem is something like a problem. Le dice que el estatus legal de los inmigrantes no es un problema para algunos estados, ¿no? In others, it is the first requirement for applications. Finally, the cost of the test is around $200, but it varies from state to state, ¿no? Bueno. Okay. According to the reading, how old a boy is to drive in the United States? How old a boy Years can old. drive? How? 15 years old. Years old. Yes, 15 years old. If you are 15 years old in the United States, you can drive a car. What happened in Colombia? How old? 18 years old. 18? No, 16. 16, right. Yes, that's correct, 16. In the United States, a boy, because it's just a boy, a little boy, with 15 years old can drive a car. In Colombia, a boy with 16 years old can drive a car, okay? I don't understand that, but that's the law, no? Because, for example, in the United States, you know what is the age, the minimum age to drink alcohol in public? You know? I don't know. I I don't don't know. know too. In the United guess it's States, 18 yes? or 12. No. In the United States, you 20. must be 21. 21. 21. Yes, 21 to drink alcohol in public. In public. No? In public. But it depends on the states. It's not all the states, ¿no? En todos los estados, o sea, lo que pasa es que Estados Unidos es muy particular porque no en todos los estados rigen las mismas leyes, ¿no? Entonces, en muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia,
el mínimo para tomar alcohol en público es 21 años de edad, ¿no? Pero pues para manejar un carro dice que con 15 años sí lo pueden hacer. Okay, here in Colombia it's 16 years old, but they only can drive in the city, no? They can travel from another city. That's forbidden, ¿no? Aquí en Colombia es prohibido que ellos creo que tienen es un permiso, no una licencia como tal, y pueden manejar dentro de la ciudad, creo, no estoy tan seguro, que esos no pueden manejar en carretera. Okay, and here they say that how much is how much is the driving program in Estados Unidos, in the United States? How much is it? Around $200. Yes, $200. $200 now in Colombia is about 800,000, right? 800,000 Como today, 800, no? ¿no? Yes, but here is I think it's more expensive here in Colombia. It's about 1 million or something like that, no? Or more than 1 million the driver's program. Okay, in the United States, it's very different from here. For example, they say that they have to pass a written test. They have to pass a written test, and that written test has 200 questions, okay? But that's not the difference. The difference is that they have to present, or they have to do a driving test. They have to present, or they have to do a driving test in the United States. Here in Colombia is different. You attend the driver's educational program. You have, I don't know, 200 hours, and that's all. You don't have to present a driving test, no? It's very different in the United States. Esa es una gran diferencia, ¿no? Porque nosotros vemos en series, en películas que ya aparecen al final del curso presentando un examen de conducción, ¿no? Y allá los ponen como una pista y les dicen, bueno, parquéese acá, dé la vuelta acá, siga los conos, no los pise. Acá no, acá se hace el curso y unas horas de práctica y listo, salió. Allá antes se hacen un examen y ese examen lo pueden presentar 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario hasta que lo pasen. Okay, now we are going to talk about two verbs, two modal verbs, must and have to. Must and have to are modal verbs. Son llamados verbos modales, ¿no? Estos son dos, hay más. For example, can, could, should, ought to, ¿no? Might, may, son otros verbos modales. Pero hoy vamos a hablar solamente de estos dos, must and have to. Must, the speaker thinks it is necessary. It's a personal opinion or for written rules or instructions. Es cuando utilizamos el must o el have to porque son muy similares, muy parecidos, ¿no? Son muy similares. El uno se traduce o lo utilizamos como el deber y el otro como el tener que. Se dice que el must se utiliza cuando el hablante piensa que es necesario. O sea, que es muy personal. Cuando él piensa que es necesario hacer algo, entonces utiliza el must. Por ejemplo, hace parte de una personal opinion, una opinión personal, ¿no? Y también se utiliza cuando estamos hablando de reglas, de leyes o de instrucciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las señales de tránsito, nosotros utilizamos el must. Por ejemplo, si vamos a decirle que no debe girar, entonces, you must not turn. You must not turn. No debe girar, ¿no? Have to. Another person thinks it is necessary. External obligation, facts, not opinions. ¿Cuándo utilizamos el have to? Cuando otra persona piensa que es necesario, ¿cierto? Cuando es una obligación externa, no viene del interior, es una externa. Y cuando son hechos y no opiniones, ¿no? Siempre es un poco difícil de diferenciar cuando se utiliza una o no, la otra, ¿no? But here we're going to look at some examples. The teacher is giving the students an obligation or is giving the students instructions.
Es cuando el profesor le está dando a los estudiantes, le está diciendo que hay una obligación por realizar o le está dando instrucciones. Entonces, el ejemplo. Si lo está diciendo el profesor, entonces, you must complete the essay by Friday. Usted debe completar el ensayo para el viernes, ¿no? ¿Por qué utilizamos el must ahí? Porque el profesor es el que está dando su opinión personal y él piensa que es necesario, ¿no? Por el contrario, los estudiantes dicen, we have to complete the essay by Friday. Nosotros tenemos que completar el ensayo para el viernes. ¿Por qué? Porque la obligación viene del profesor, ¿no? No la tenemos nosotros, ¿cierto? No es dada por nosotros, sino es del profesor. Entonces, pero utilizamos el have to. The teacher has given us the obligation instructions. We use had to instead. Okay. No. We stop here. Stop here. Okay. What is another difference? Must and have to. Entonces, con el must, después del must, nosotros no utilizamos el to. Nunca. I must read, por ejemplo. I must read. Yo debo leer, ¿no? Nosotros sí vamos a decir o encontramos I must to read. No, that's wrong. That's wrong. That's wrong. No se puede usar el to después del must, ¿no? Y así con otros verbos, por ejemplo, con el can, el could, el may, el might, tampoco se utilizan otros verbos, otra vez el to, ¿no? Tú no puedes decir I can to speak, no. Eso nos queda mal. Tenemos que decir I can speak. Estos verbos modales, el can, el could, el should, el must, todos se utilizan sin el to. I can speak, I must read. Y estos tienen la forma negativa muy fácil. I must not read. Ya. Simplemente les agregamos el no after the must. Después del verbo le agregamos el no y ya queda la forma negativa. Y igual nosotros lo podemos decir de la forma larga o corta. I mustn't read, ¿no? I mustn't read. Yo puedo decir I must not read or I mustn't read. No debo leer. ¿Sí? Para este have to, entonces siempre toca llevar el have to, ¿no? I have to drink, for example. I have to drink. Yo tengo que tomar, yo tengo que beber. Y si lo vamos a hacer en forma negativa, entonces utilizo el don't. I don't have to drink. Yo no tengo que tomar. I don't have to drink. Ahora, now we have to add, or we have to make another clarification. Ahora tenemos que hacer otra claridad. Cuando nosotros estamos utilizando la tercera persona, aquí no cambia nada con el must. Y yo digo, he must work. Él debe trabajar, he must work, no cambia nada. Pero en este sí nos cambia. Porque yo no puedo decir, he have to. Oh, that's wrong. He have to? No, that's wrong. ¿Qué utilizo acá en vez de have? Has. Has. Yes. Third person. Tercera persona. Has to. As he has to repeat, for example. He has to repeat. Él tiene que repetir. ¿Sí? Y para la tercera persona no puedo utilizar he don't. He don't. No. ¿Cuál utilizo acá? He hasn't. Or he has not. He He doesn't. does not. He He doesn't. doesn't. Yes, he doesn't have to repeat. Okay? He doesn't have to repeat. Entonces, para I, you, we y they, have to. Para I, you, we y they, don't have to. Third person, para terceras personas, has to. Third person, terceras personas en forma negativa, doesn't have to. Okay? Cambio acá el must para todas las personas. No cambia, no varía. I must, you must, he must, she must. It's the same, ¿no? ¿Listo? Ahora, now we are going to do an exercise. For example, we are going to write
here. Let me see here. For example, Christian, tell me one thing you must do every day. Christian, tell me one thing you must do every day. Do you understand? Yes. Every day. I must to eat. I must. I must eat. Okay. For example, I must eat. Yo debo comer. Es una cosa que yo debo hacer todos los días, ¿no? Por ejemplo, I must drink 8 glasses of water. I must drink 8 glasses of water a day. This is another thing I have to do or I must do every day. Glasses drink is Yes? Glasses, okay. Yes, yes. the letter S. Yes, I must drink 8 glasses of water a day, ¿no? Yo debo tomar 8 vasos, ¿no? Glasses has 2 meanings, ¿no? Recordamos que glasses tiene 2 significados. Una, here, vasos, ¿no? Y la otra, what is the other meaning? Lentes. Los lentes, las gafas, ¿no? Ok. I must Ahora, take yo a coloco shower acá, listen to me, yo coloco acá, or I get must a drink shower. 8 glasses of water a day. Yo debo tomar 8 vasos de agua al día. Pero, si yo voy a decir que el doctor me dice, ¿cierto? Que yo tengo que tomar, entonces allá utilizaría el have to. The doctor says, Have to. I have Okay. to drink 8 glasses of water. ¿Sí? Cuando yo pienso, o sea, cuando mi opinión personal, yo utilizo el más. Pero cuando alguien me está diciendo que yo tengo, que yo debo hacer algo, entonces tengo que utilizar el have to. Okay? That's the difference. Okay? Okay, now, let's see. Okay, let me see the participants. Who is GPS para la familia? ¿Quién está con ese nombre? GPS para la familia, GPS para la familia. Oh. Okay, let's continue. In case of an accident. Okay. Elkin, for example, in case of an accident, what do you have to do? Complete the sentence, please. You have to call the ambulance, I don't know. Okay, that's right. For example, in case of an accident, you have to call the ambulance. That's right. Okay, good. Let me see. Andrés Rubiano. Told me. Okay, Andrés Rubiano, in case of a fire, what do you have to do? You have to call off the bomberman. Okay, bomberman, it's not the right word. It's not the correct word. What is the correct word in English for bomberos? Fireman. Fireman, no? Fireman. Man, Fireman. because it's plural, no? If you Yes. say fireman, it's only one, but you have to call the fireman, okay? Now, if you have a headache, you must. Okay, let me see. Freddy, if you have a headache,
what must you do? If you have a headache, you must get a pill. Get a pill? Yes. Okay, you can say you must Or get medicine. a pill or take a pill. That's right. That's right. Or Okay. medicine. Okay, or you can get a pill or take a medicine. Medicine. Not drug. Remember that if you say drug, it's different, no? Drug is different. You have to use Really? medicine. Okay. Now, what other thing? Let me see here. Luz Vargas. Luz, if you have a headache, what must you do? What other thing you must do? You must sleep. Sleep. Okay, I don't know if it's a good medicine, but you must sleep. Okay, you maybe you have a headache because you are tired, so you can sleep. Okay, now if you have a toothache, let me see. Christian, what must you do if you have a toothache? Christian, are you there? Okay, I don't know what happened with Christian, but okay, Efrain. Are you there, Efrain? Yes or no, Efrain? Okay, another one. Let me see here. Another participant. I'm Efrain. Okay, Efrain. Tell me, Efrain. You must visit the doctor, the dentist. Okay, that's right. Dentist. If you have a toothache, you must visit the dentist, no? We can say you must going to the dentist or not? You must what? Going to? Okay, you can say that. You must go. Only go. Go Go to? to the Go, dentist. okay. You must go to the dentist. Okay? If you have a toothache, you must go to the dentist. Now we take advantage of this word. Remember that ache, what does it mean, ache? Dolor, molestia. Okay, ache, so dolor, no? And you can say toothache, for example. You can say headache. You can say backache, ¿no? Ese dolor es de qué? Backache. Espalda. Espalda. De espalda, okay? And another, if you are. Now, if you are ill, what do you have to do? You have to, Elkin, if you are ill, what do you have to do? You have to visit the doctor. You have to go into the doctor. Okay. If you are ill, you have to go to the doctor. Remember that you can say if you are ill, or you can say if you are sick, no? It's the same. Ill or sick is the same. If you are sick, or if you are ill, or if you are sick, you have to go to the doctor now. Now, the contrary. If you are sick or if you are ill, what don't you have to do? Freddy, if you are sick, what don't you have to do? You don't have to go out. To go out. Okay, that's right. If you are sick, you don't have to go out, no? You don't have to go to the street. You have to stay at home. To the You party. have to Have stay. to work. Okay, if you are sick, you don't have to work. You have to sleep all the time. You have to take a break. You have to stay at home. You have to watch TV.
Okay? Okay. And we are going to finish explaining something. With must, con el must es mucho más fácil también hacer preguntas, porque con el must you go to the doctor? Para las formas interrogativas, questions, in order to do questions in English, you only have to change the order, must you, ¿no? Cambia el orden de estos dos y ya quedan preguntas. Affirmative, you must. Question, must you. ¿Okay? Y allá nos quedó pregunta. Must you go to the doctor? ¿Debe usted ir al doctor? ¿Okay? Another example. Must the secretary work tomorrow? Must the secretary work tomorrow? ¿Debe la secretaria trabajar mañana? Y ahí nos quedan preguntas. Si lo fuéramos a decir en forma afirmativa, the secretary must work tomorrow, ¿no? ¿Sí? Solo se cambia el orden. Facilísimo. Para las preguntas, entonces ahí sí ya viene el complique con el have to. In order to make questions with have to, we have to use do or does in order to make questions. Do or does. For example, do you have to work on Sundays? That's the question. Do you have to work on Sundays? Es la pregunta. ¿Usted tiene que trabajar los domingos? ¿Sí? Es acá. En el más solamente se cambia el orden con el nombre y el verbo. Acá se toca agregar el do o el does, dependiendo de la persona a la cual estemos hablando, ¿no? In this case, we are talking about you, so you have to use do. But here, if you are talking about, for example, Marisol, does Marisol have to play tonight? Yeah. Does Marisol have to play tonight? Pues Marisol tiene que jugar esta noche. ¿Sí? Es do here with you. And here does with Marisol because it's third person, ¿no? He, she, it. Y acá, como se dan cuenta, utilizamos el have to. ¿Sí? Have to. Entonces ya es un poco más complicado con el have to hacer las preguntas, ¿no? Y hacer las negaciones. Con el más es muy simple. Como todos los verbos modales, muy sencillito. Ese can, el could, el should, el must, el may, el might, todos se utilizan de la misma manera, ¿sí? Para negar, les agregamos el not. Para preguntar, cambiamos el orden, nada más. Y la respuesta, entonces, por ejemplo, for example, must you go to the doctor? Yes, I must go to the doctor because, oh my gosh, because I'm sick. Must you go to the doctor? Yes, I must go to the doctor because I'm sick, ¿no? Ahora vamos a contestar las preguntas. Entonces, do you have to work on Sundays? No, I don't have to work on Sundays, ¿no? Que esto lo hacemos pues para que ustedes sepan que cómo se contesta de manera larga, ¿no? Pero pues a la hora de hablar normalmente pues, must you go to the doctor? Yes. Do you have to work on Sundays? Yes or no, ¿no? No puede contestar todo ese larguero, sino simplemente dice yes or no, ¿no? Una pregunta de yes or no. Okay, questions? Do you Yes, have any teacher. questions? Yes. ¿Cómo tú haces una pregunta en negativo? No sé, tengo esa duda. Con el más, con el have to. Okay, negativo. Mustn't. Mustn't. Mustn't you go to the doctor? Usted no debe ir al doctor. Y acá, con el have to, sería don't. Don't you have to work on Sundays? También se puede hacer así, ¿no? Usted puede hacer la pregunta acá. Mustn't you go to the doctor? Usted no debe ir al doctor. Usted no tiene que ir al trabajo.
trabajo los domingos? ¿No? Lo que pasa es que en inglés este don't pues, se utiliza mucho, pero es con otro fin. Por ejemplo, yo digo, I like watching TV. Se utiliza este don't you. Que van a ver mucho este don't you. Y ese significa, es como el equivalente al español de nosotros, o decir, o no. Me gusta ver televisión, o no. ¿Sí? Es este don't you. Se llaman tag questions en inglés, tag questions. Entonces, ese lo ven mucho, lo van a ver mucho, ese don't you es con ese significado que es, en español sería como el o no. Okay. Okay, guys. So if you don't have any other question, that's all for tonight. No questions? The time is... Teacher, all Yes. good. Anymore. Anymore, thank you. Okay. So bye-bye, guys. Sweet Bye, dreams. teacher. Have a good Bye. night. Good Bye, night. See you teacher. next... Bye. See you later. See you next Thursday at 7 p.m. Thanks, teacher. Thanks. Okay. Take care of See you you too. next day. Yes. Bye-bye. Chao. Bye bye. Perdón, la grabación